Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. J'ai préparé un gâteau d'anniversaire pour mon fils chéri et je voulais partager la recette avec vous. Allons-y, on va commencer tout de suite. Bien évidemment, comme à chaque fois, la recette en détail, vous allez la trouver à la fin de la vidéo. بمناسبة عيد ميلاد وليد العزيز ربي يحفظه لي إن شاء الله ويخليه لي. درت له جاتو دانيفرسير ولا كيكة عيد الميلاد. راح نخلي لكم كامل المقادير مضبوطة في آخر الفيديو. نتكلوا على ربي سبحانه ونبداو في الوصفة تاع اليوم. Pour préparer la génoise, on va avoir besoin de 4 œufs باش نحضروا الجينواز. نسحقوا 4 حبات بيض. Et là, je commence par battre mes œufs. هنا نبدا نضرب في البيض. J'ajoute ensuite un verre de sucre équivalent de 200 grammes. بعد نزيد كاس تاع السكر ما يعادل 200 غرام. Je fais blanchir les œufs, je laisse environ 10 minutes à peu près. Il faut que ça triple de volume en fait. هنا نقعد نضرب في البيض لمدة 10 دقائق هكذاك حتى يضاعف مليح الحجم تاعو. J'ajoute la vanille, نزيد الفانيلا. Voilà ce qu'on obtient. شوفوا علي من تحصلنا. Ensuite, j'ajoute la farine, بعد نزيد الفارينة et je vais la tamiser. هنا دوكا نغربلها. Essayez de tamiser sur toute la surface de la préparation. هنايا غربلوها فوق كامل المساحة تاع الخليط تاعنا. Et je mélange délicatement à l'aide d'une spatule. Il faut le faire doucement pour ne pas faire tomber les œufs. هنا نخلطو غير بالعقل من التحت للفوق بسباتول. ما يليقش تخلطو وخلاص باش ما طيحوش البيض تاعكم. Ensuite, je mets un petit peu d'huile en dessous le papier cuisson pour que ça tienne bien. بعد نزيد قطرة زيت تحت ورق الطاي هكذا باش يشد مليح ما يزغدش. Et je verse ma préparation. هنا نفرغ الخليط تاعي. Et je fais cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 19 minutes. وندخلها طيب في فرن مسخن على 170 درجة لمدة حوالي 19 دقيقة. Et là, j'ai oublié de vous mentionner qu'il faut bien répartir la préparation sur le plateau. هنايا لازم تسقموا مليح الخليط تاعكم في السنيوة. لازم تحطوه بشكل متساوي كما راكم تشوفوا. Hop, on enfourne. دوكا ندخلوه للفرن. En attendant que la première génoise est au four, là je vais préparer la deuxième génoise avec les mêmes ingrédients. ما بين ما جينواز الأولى راهي في الفرن الطيب. هنا راني حنحضر الزوجة بنفس المقادير. C'est un gâteau de 3 étages, donc j'ai préparé 3 génoises avec les mêmes ingrédients. الكيكة فيها 3 طبقات. هذا يعني أني درت 3 لي جينواز كامل فيهم نفس المكونات. J'ai préparé 2 génoises vanille et une au chocolat. هنايا درت 2 تاع لي جينواز بالفانيلا ووحدة بالشوكولا. En ce qui concerne la génoise au chocolat, j'ai retiré environ 2 cuillères à soupe de farine et je les ai remplacées avec le cacao. فيما يتعلق جينواز تاع الشوكولا هنا نحيت من الكاس حوالي 2 مغارف كبار تاع فرينة وعوضتهم بالكاكاو. Je continue à préparer mes génoises comme la première fois et je reviens vers vous. نكمل نطيب لي جينواز تاوعي كيما المرة الأولى اللي وريتها لكم ونعاود نولي. Mes génoises sont prêtes. Je retire le papier cuisson et je laisse refroidir tranquillement. Les génoises تاوعي راهم واجدين. نحي لهم ورق الطهي ونخليهم يبردوا في عقلهم. Et pour la crème chantilly, j'ai mis le saladier, les crochets au congélo auparavant. الكريمة chantilly هنا درت الإناء والكروشي تاع الباتور في المجمد من قبل. J'ai versé la crème liquide entière bien froide. هنا راني حطيت الكريمة السائلة الكاملة باردة مليح. Je vais la faire monter. هنا دوكا راني راح نطلعها كيما راكم تشوفوا.
Ensuite, j'ajoute le sucre glace, بعد نزيد السكر الناعم. Ma crème est prête, الكريمة راهي واجدة. Mes génoises sont prêtes aussi, les génoises تاوعي راهم واجدين تاني. Je prends la première génoise et je la dépose. Je l'imbibe avec le lait. Ici, il faut bien l'imbiber. هنا نجيب الجينواز الأولى حنستعملها كطبقة أولى وراح نشمخها مليح مليح بالحليب. Je préfère l'imbiber avec le lait au lieu le sirop. هنايا نفضل نشمخو بالحليب في بلاصة السيرو ولا شربات. Je mets la crème chantilly, je l'étale sur toute la surface. هنا درت كريمة شانتيي وراح نمشيها فوق كامل المساحة. Ensuite, je dépose la deuxième couche, c'est génoise choco. نحط الطبقة الثانية وهي génoise chocolat. Et on fait pareil, on imbibe bien avec le lait. Ensuite, on met la crème chantilly. ندير نفس الشيء نشمخ مليح بالحليب. من بعد ندير لها طبقة من كريمة الشانتيي. Ce qui est très important ici dans la génoise, c'est qu'il faut bien l'imbiber, comme ça elle est bien moelleuse. الحاجة المهمة في الجينواز هي لازم نشمخوها مليح مليح باش تجينا طرية ومشمخة، ما يليقش تجي ناشفة. Vous pouvez mettre des petits morceaux de fruits si vous voulez sur la crème chantilly. Moi j'ai pas mis. هنا تقدروا ديروا قطع صغيرة تاع الفاكهة اللي تحبوها فوق كريمة الشانتيي، أنا هنا ما درتش. J'ajoute la troisième génoise vanille. نزيد الجينواز الثالثة تاع الفانيلا. Je fais pareil, je l'imbibe bien avec le lait. Ensuite je la couvre avec la crème chantilly. ندير نفس الشيء نشمخها مليح بالحليب من بعد نغطيها كامل بكريمة شانتيي. Je coupe les extrémités pour que ça soit net et beau. هنا نقطع كامل الجوانب باش نتحصلوا على gâteau شباب ويكون صافي كما يقولوا. Je couvre les côtés avec la crème. هنا نغطي الجوانب بالكريمة. Ensuite, je mets les amandes effilées déjà grillées. من بعد ندير هنايا شرائح تاع اللوز ولا لوز effilé اللي كنت حمصته من قبل. Bien évidemment, je mets les amandes effilées grillées sur les quatre côtés. بطبيعة الحال هنا اللوز effilé المحمص راني درته في 4 جوانب. J'ai grillé les amandes sur une simple poêle sans rien rajouter, sans oublier de mélanger de temps en temps. هنا اللوز إفيلي حمصته في المقلاة، هذا ما كان ما زدت له حتى حاجة وقعدت نخلط مرة على مرة. Je mets le reste de la crème chantilly dans une poche à douille. هنا ندير واش تبقى لي من الكريم شانتيي في بوش à douille كيما راكم تشوفوا. Je lisse une dernière fois mon gâteau. مع الاخر كامل نعاود نسقم مليح الوجه تاع الجاتو تاعي كيما راكم تشوفوا. Puis après je réalise des fleurs tout autour de mon gâteau. من بعد ندير وريدات كيما راكم تشوفوا. Ensuite, je réserve au frigo mon gâteau en attendant que je prépare les fruits. من بعد ندير الجاتو تاعي في الثلاجة ما بيد ما نوجد الفاكهة. Je prends une pomme déjà lavée et essuyée, je la coupe en 4. نجيب حبة تفاح اللي كنت شللتها من قبل ومسحتها نقسمها على 4. Je retire la partie du trognon, هنا نحيلها الجهة اللي ما ناكلوهاش. Et je la coupe de cette façon ونقطعها بهذه الطريقة.
Je continue à faire pareil avec les 3 morceaux restants. نكمل ندير نفس الشيء مع 3 قطع اللي قعدوا لي. Et pour décorer mon gâteau, là j'ai utilisé des fruits que j'avais déjà à la maison. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel fruit que vous avez ou que vous aimez. وهنايا لتزيين الكيكة تاعي انا هنا استعملت فاكهة كانت عندي في الدار. هذا واش معناتها ديروا واش يكون عندكم ولا واش تحبوا، ما كاش قاعدة في الفاكهة. Je prends mon gâteau, je mets les raisins au milieu. هنا نجيب الكيكة تاعي وندير العنب في الوسط. J'ajoute les morceaux de pommes sur les côtés. بعد نزيد القطع تاع التفاح في الجوانب كيما راكم تشوفوا. À la fin, j'ajoute quelques fraises. مع الاخر نزيد حبيبات تاع الفريزة. Voici le résultat final de la recette d'aujourd'hui. J'espère que le gâteau vous a plu. Je peux vous assurer qu'il est très bon et bien moelleux. Je vous invite à liker la vidéo et de la partager si vous avez aimé le gâteau. Ça m'encourage énormément. En ce qui concerne le plateau, comme j'avais pas de plateau, j'ai utilisé le même plat qui va au four de la génoise, sauf que je l'ai mis à l'envers. C'est juste pour vous donner une idée. On se retrouve dans une nouvelle vidéo Inch'Allah. Allez, je vous dis salam. هذا هو الشكل النهائي تاع الكيكة تاع اليوم. إن شاء الله تكون عجبتكم. إن شاء الله تجربوها. فيما يتعلق السنيوة في البلاطو اللي حطيت فيه أنا كون ما عنديش بلاطو كبير يوالم، راني درتها في السنيوة تاع لاجينواز اللي طيبت فيها لاجينواز وقلبتها. هذا ما كان حبيت برك نقولكم باش اللي ما عندوش يدير كيما أنا. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي لايك للفيديو وتبارطاجيوها. نعطيكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله، ومع ليا نقول لكم سلام.